gusto niyo makita kung paano mag-tricks si Kurt Selga sa Pasiones. Maya ipapakita niya sa inyo kung paano mag-stunt ng deadliest driver in Jeddah. McDonald's yan to. Sa McDonald's yan to. I'm loving it. Aha. Kita nyo mga kabayan, parental guidance yan kabayan. Parental guidance yan. Parental guidance yan. Walang halong biro yan. Oo. No look yan, no look. Op. Oh, okay. Yan. No look yan ha. Oo. Pinakitaan tayo ng tricks ni Kurt Selga Pasiones. Oo. Busina muna. Okay. Yun. Oo, okay. Yun. Ayaw mo, Ben. Ha? Giguyod ang sakyanan. Ha? Yung